Hai, today saya nak kongsi sedikit tentang peluang-peluang career dalam bidang yang saya buat lah. Sebab ada yang masih salah faham energy management consultant ataupun energy management consultant ni dia sama je macam ESCO, Energy Service Company yang buat services yang technical, yang buat energy audit, yang buat technical study untuk identify energy saving potentials and all that, especially buat energy audit lah. Tidak, sebenarnya saya nak kongsi sedikit tentang apa yang saya buat. Bidang saya yang saya buat sebagai kerjaya dan juga sebagai bisnes saya ialah consultancy, perundingan, or I'm a consultant for energy management system, sistem pengurusan tenaga. So dia bukanlah satu perkhidmatan yang teknikal ataupun engineering. Sebab tu kelayakan untuk masuk bidang saya ni tak semestinya you kena ada technical knowledge yang very deep, yang you must be technically very strong, ataupun tapi you kena ada asas sekurang-kurangnya sains, asas sains cukuplah. Bagi saya memandai. Tetapi jika anda ada pengalaman ataupun kemahiran teknikal, bagus, dia akan beri advantage. Tapi bukan semestinya. Sebab perkhidmatan saya ialah saya memberi sistem pengurusan tenaga. Maksudnya, saya membantu syarikat untuk membangunkan satu sistem pengurusan tenaga, sama macam syarikat untuk membangunkan sistem pengurusan kualiti, sistem pengurusan alam sekitar dan juga sistem pengurusan kesihatan pekerjaan. So ia tak sebenarnya seorang yang kena ada technical knowledge. Jadi kalau sesiapa yang nak masuk, saya punya yang interested nak masuk my company, nak join lah. Ada juga dapat message, can I join your company? I have this. Kebanyakannya kita I have this engineering experience, design experience. Tak boleh. Bukan apa, sebab nanti you akan kecewa. Sebab kalau you expect masuk bidang saya, you akan banyak buat technical job. It is not. Tidak. Jika you ada technical knowledge, ada advantage, ada kelebihan ada sedikit kelebihan lah. Tapi tak semestinya you tak akan practice benda tu pun. Sebab saya tak buat technical solution, saya tak provide technical solution. Saya hanya beri cadangan, bagi panduan, beri hints ataupun clue about technical solution. Matchkan my client dengan pihak yang buat technical solution, because I'm not providing technical solution. Jadi kalau seorang yang ada minat lebih kepada technical, engineering, design, all that stuff and so on, even kalau nak further nak jadi professional engineer, my area is not the place, even my company is not the place, honestly. Bagi yang sesuai masuk bidang saya ialah mereka yang berminat dalam pengurusan dan boleh berinteraksi dengan pelbagai peringkat dalam satu organisasi. Sebab saya akan gunakan ISO 501 sebagai saya punya main reference untuk menyampaikan saya punya perkhidmatan. Dalam ISO 501 ni sama juga macam typical management system lain dalam ISO, ialah melibatkan komitmen, melibatkan leadership, melibatkan planning, melibatkan operation, melibatkan performance evaluation, melibatkan management review, melibatkan continuous improvement. Hanya sebahagian saja yang memerlukan sedikit technical knowledge, memahami konsep solution dari segi, contohnya dari segi what is energy audit, cukup. How to conduct energy audit, key step, approach, apa maksud energy audit, what you should expect from energy audit, what you should expect from energy audit report. Kemudian some idea where you can save energy somehow. Kalau the technical detail tu, solution untuk kira saving tu, it's not my job. Basically they can engage ESCO, they can engage other technical specialist to come up with the technical details in terms of saving number and so on. So kena faham benda ni. Sebab saya kadang-kadang bukan saya tak nak layan, sebab kadang-kadang dia tak faham. Study dululah. Baru boleh kita nak explore benda tu. Sebab saya buat video ni sebab saya nak terangkan secara terus, sebab saya bukan apa, saya dah tak larat nak menjawab, nak terangkan benda tu. Sebab dia ingat saya ni macam typical ESCO. Tak, I'm not an ESCO, any service company. I'm a energy management system consultant. So my company, Green Paces Demerhad, providing
consultancy and training on energy management system development implementation based on the ISO 50001. Okay, kami boleh bantu sebuah syarikat daripada tak ada sistem sampailah sistem tu untuk dapat certification jika mereka mahu. Tetapi saya juga boleh bantu syarikat untuk develop the system, dia sekadar untuk develop, implement untuk menggunakan best practices berdasarkan keperluan-keperluan dalam ISO 50001. Okay, so my company is not an ESCO. Okay, it's not an ESCO. Bukannya energy service company ataupun syarikat perkhidmatan tenaga. I don't conduct energy audit, okay, but I can match you with the right energy auditor. Okay, I can help you to match, to find the good energy auditor yang saya tahu in the market. Because saya pernah buat dulu, saya tak buat sekarang. Okay, sebab saya hanya specialize buat energy management system consultancy and training sahaja. It's not really technical job. That's why, honestly, my first consultant yang I hire under me, memang dia ada background technical. Tapi dia tak ada pengalaman teknikal pun. Okay, tapi dia minat management. Kemudian yang my second consultant pula, ini yang another young guy saya ambil, background dia zoo, marine engineering, marine, some kind of zoology, something like that. Tapi dia minat science, dia minat some kind of advisory, dia minat management, dia minat interact dengan orang. Okay, so memang dia, so that's why he can, I think they both of them doing quite well. Dalam masa setahun saya boleh bentuk dia orang, now they are independent already. I can let the consultancy delivery to them already. Okay, so my line ni is, kalau nak masuk my company, dia seorang yang satu kena boleh communicate dengan orang lain at different level. Tak boleh malu-malu sebab nanti dia akan jumpa top management, mungkin jumpa middle management, mungkin jumpa orang technical, okay, mungkin jumpa senior engineer, senior manager, okay, mungkin akan jumpa even operator. So somebody yang berani can communicate at different level, yang suka berinteraksi dengan manusia. Itu kriteria utama lah. Satu lagi, dia minat dalam pengurusan. Okay, dia minat pengurusan. Dia ada minat dalam untuk menguruskan, melihat perkara dalam dari segi strategik, dari segi overview big picture, bukan micro level technical fine and all that. And dia also kena seorang yang suka boleh buat analisa lah, detail sikit dari segi analisa, untuk buat analisa statistik dan sebagainya. Okay, so saya nak sampaikan tu lah. Okay, so my bidang ni bukannya melibatkan technical sangat. Okay, ada technical knowledge tu bagus, advantage. Saya kan, saya practice lama juga saya ada lah, tapi ada advantage lah. Tapi tak, it's not a requirement, it's not must to have. Tapi if you can speak well, you love interacting with people, you minat management, okay, you suka membaca. Satu lagi suka membaca, sebab as a consultant, kita sekurang-kurangnya, walaupun kita mungkin kurang pengalaman, okay, kita muda, tapi sekurang-kurangnya kita kaya dengan pengetahuan. Okay, sebab tu kita kena tahu, sekurang-kurangnya tahu, kita from pembacaan. Okay, sebab tu in my line memang perlu banyak membaca, kena baca report, baca artikel terbaru, baca new standard, okay, baca new management standard, the new best practices, supaya kita always equipped dengan the latest trend of management. We also can help them to impart the knowledge to our client during our work day to day. So as you get more experience, you akan getting better lah. Okay, itu requirementnya, bukan technical. Lepas tu kalau siapa yang suka technical, suka engineering, nak jadi IR pula, professional engineer, my company is not the place, honestly. Lepas tu bila saya buka opening job kerja kosong, this kind of people lah yang memang background memang technical, and dia nampak dia punya, bila dia road, dia punya career goal tu lebih kepada heading technical. Unfortunately I cannot lah, saya tahulah. Okay, I tak akan interview pun sebab I tahu dia ke situ. Okay, so jadi kalau nak masuk syarikat saya, interested, syarikat saya kecil lagi. Okay, insyaAllah we are growing lah. Okay, I'm looking for one more or two more by early next year. Okay, insyaAllah. And it's not technical. Okay, you kena minat management. Okay, you kena minat membaca, dan you kena minat, you perlu minat berinteraksi dengan orang dalam pelbagai peringkat. Jangan takut, sebab saya akan bimbing. Okay, saya akan bimbing, my senior consultant akan bimbing. Kita ada quite so-called structured so-called guidelines lah untuk new consultant. Kita dah ada SOP, kita dah ada very complete set of guides in writing lah, for us to let our new people coming, they have a reference. Okay, and then we go to the site, from there we can practice straight away. Okay, so itulah saya nak share kali ini. Okay, energy management system consultancy is not a technical consultancy.
Okay, but you the knowledge on that, it gives you some advantage, but not a must.